Bien, ensuite, donc, troisième partie, division euclidienne. Ok, le schéma euclidien, très facile. Ok, donc définition. Soit A, B appartient à 4 chez X, on dit que B divise A, on dit que B divise A, yani B يقسم A, yani B et A, deux polynômes. Ok, on dit que B divise A si il existe Q appartient à 4 chez X, tel que A égale à B fois C. دونك ماشي صعيبه. دونك لاحظوا معايا يعني غنوجدوا واحد كي واحد بولينوم كي تيل كو ا ايغال بي فوا كي بولينوم فوا بولينوم ايغال بولينوم اون نوت الوغ بي ديفيز ا. هذه هي النوطاسيون ديالنا بي ديفيز ا. عندك تقلب بي ديفيز ا كتقرا على تكتب بي ديفيز ا وهذا كيكون يعني مايل شويه ل ا. اوكي يعني علاش كنكتبو حيت باغ اكزومبل كنديرو ا ديف بي كنديرو على هذا الشكل. هذه هي اللي كنقلب. اوكي تري دونك ماشي شي حاجه صعيبه. يعني باغ اكزومبل خدينا واحد بولينوم بي ايكال باغ اكزومبل اكس او كاري بليس 3 اكس بليس 1 و كي ايكال باغ اكزومبل اكس بليس 2. دونك غنديرو البرودوي ديالهم بي فوا كي ايكال كوا ايكال اكس. دونك هنا بي دو اكس كي دو اكس مي حنا غنبقاو نديرو غنوط بي كي. اوكي باش تكونوا فاهم. دونك اكس او كاري plus 3x plus 1 fois x plus 2 égale à quoi? Égale à x puissance 3 plus 2x au carré plus 3x au carré plus 6x plus x plus 2. Donc égale à quoi? Donc x puissance 3 plus, donc on note par exemple a égale à b fois q. Donc x3 plus 5x au carré plus 7x plus 2. C'est donc ماشي صح صعيبه. bien donc نقراو دابا proposition ديالنا. si A divise B et B divise A, alors il existe lambda appartient à K étoile. يعني ما خصهاش تكون lambda différent 0. اوكي يعني l'ensemble K tel que lambda différent 0 tel que A égale lambda fois K. donc نردو البال هنا lambda يعني un nombre soit réel, soit rationnel, soit complexe. Ok, mais n'est pas polynôme. Ok, yani عدد nombre. Très bien. Donc yani égal à a fois lambda égal à a égale lambda fois b. Très bien. Donc يعني كنا درنا في l'arithmétique dans Z. يعني كيفاش كنا كنقولوا a divise b et b divise a, alors a égale à b. هنا non. Les polynômes non. parce كنقول لك a divise b et b divise a, alors il existe واحد lambda appartient à K étoile tel que égale à lambda fois B. Si B divise B, si A divise B et B divise C, alors A divise C. Donc ensuite BB, donc A divise C. C'est toujours, ok? Pourquoi? Parce qu'on a A divise B, alors A égale à, ou le B égale à quoi? Égale à Q fois A. Et B divise C, donc C égale à Q prime fois B. Donc B égale à quoi? Égale à K fois A. Donc on note ça K sur compte fois A. Donc implique A divise C. Très facile. Bien. Donc si C divise A et C divise B, alors il existe UV de polynôme appartient à 4 chez X tel que C divise AU plus PV. Donc elle est toujours maintenant. Donc quand C divise un polynôme et C divise deux autres polynômes, alors il existe deux polynômes tels que un polynôme mais si il existe quel que soit. donc هنا غتكون quel que soit يعني pour tout واحد polynôme. donc on a ça est vrai. ok C divise AU plus BV هنا quel que soit. très bien. donc bien. donc كيف ما شفنا يعني ديفيزيون اوكليديان مي شفناها بي ديفيز ا ما شفناش ديفيزيون اوكليديان. ديفيزيون اوكليديان غنشوفوها في التيوريم. تري بيان. لاحظوا معايا سوا ا بي ابارتيان 4 chez x avec b quoi différent 0 b différent 0. تري بيان. alors il existe هنا قبل بعدا عندنا واحد يعني واحد ليكزومبل. باغ اكزومبل كيلكو سوا ا différent 0 قلنا
A ديفيز A يعني A كتقسم نفسها A ديفيز زيرو يعني زيرو كيقسم أي بولينوم إلا بولينوم نيل. أوكي يعني A خص تكون ديفيرون زيرو. Très bien. Donc, bien. Et on a aussi 1 divise 1. Toujours 1 divise 1. Quel que soit A différent 0. Très bien. Donc, on va dire soit A B appartient à x avec B différent quoi 0. Avec, alors, il existe Q et R appartient à x tel que. Il existe deux polynômes tels que A égale à B fois Q plus R. Q est le quotient, اللي هو الخارج, R هو le reste. Très bien. Très facile. كيف ممكن نعرفوا يعني ديفيز أوكليديان في لي نومبر ريال عندنا في البولينوم نفس. اوكي يعني ديفيز أوكليديان دون لي بولينوم. تري دونك بيان سور غنديرو اكزومبل باش نفهمو كيفاش. دونك يعني كي تكون يعني ديفيز أوكليديان على هذا الشكل يعني الشكل كلاسيك الفورم كلاسيك اللي يكون شا. دونك سا A divisé par B كيعطينا Q كواسيون و لو ريست. تري بيان. دونك باغ اكزومبل غناخد A égale à x puissance 4 plus 3x3 plus 2x plus 2 par exemple divisé par x plus 1 par exemple. Ok, يعني b égale à x plus 1 et a égale à au degré de b au supérieur égal degré de r. Ok, ou le supérieur strict يعني خاص يكون عندنا الدوغري. دابا البولينوم دابا باش كتعرف يعني واش بولينوم كبيره ولا صغيره كتعرف بكوا بالدوغري ديالها. اوكي يعني الدوغري قلنا هو اكبر بويسونس اللي كيكون في اكس. تري بيان. دونك دوغري دو بي توجور خص يكون سوبيريور ستريكت ا دوغري دو ار. بيان. بيان دونك نعطيو اكزومبل علاش كنا خصو يكون ستريكت حيت الا كان او ايكال اولا انفيريور او ايكال غادي يكون عندنا مازال خاص يعني نقدو نزيدو لشي حاجه اخرى يعني بي في واحد الغيال باش يكون سا ديفيزي بار سا. تري بيان. دونك باش نفهمو مزيان نعطيو ليكزومبل. دونك اول حاجه هنا فاش غنضرب باش تعطيني اكس بويسونس 4 غنضرب في اكس بويسونس 3. دونك اكس بويسونس 3 فوا اكس ايكال اكس بويسونس 4 x puissance 3 fois 1, donc x puissance 3. On dit la soustraction d'y donc x puissance 4 moins x puissance 4, 0. X puissance 3, x puissance 3 moins x puissance 3 égale à quoi? Égale à plus de x puissance 3. Donc, plus 2x. Donc, ok. Donc, fais un drame. X va s'atteindre 2x puissance 3. Un drame fait 2 fois x au carré. Ça ferait un trait. Donc, 2x au carré fois x égale à quoi? Égale à 2x puissance 3. 2x au carré fois 1. Donc, non. Mais c'est ce que 2x. Donc, 2x au carré fois 1, donc plus 2x. La soustraction. Donc, ça 0. Il y a 1 au carré. Il y a moins 2x au carré. Plus 2x. Très bien. عندهم معي البال. دونك فاش غنضرب اكس باش تعطينا موان 2 اكس او كاري غنضربها في موان 2 اكس. اوكي تري دونك موان 2 اكس. دونك موان 2 اكس فوا اكس ايكال ا موان 2 اكس او كاري موان 2 اكس فوا 1 دونك موان 2 اكس. دونك لا سوستراكسيون ديالي ça va simplifier. Donc 2x moins 2x égale à quoi? Égale à 4. 4x, c'est un 0. Donc 2. Donc faisons de x, c'est un 4x. 4. Donc plus. Plus 4. Donc 4 fois x, 4x. 4 fois 1. Plus 4. Donc la soustraction. Donc simplifie 4x. 4x, ça sera 2 moins 4, donc égal à moins 2. C'est donc يعني A قلنا هي ça. Plus 2. Et B قلنا هو x plus 1. l'équation أو الخارج ديالنا هو ça.
et le reste يعني الباقي égal à moins 2. C'est très facile, donc يعني ماشي حاجة صعيبة. donc division euclidienne عادي c'est très très simple. Bien. Et ensuite, donc, quatrième partie, le PGCD. Il y a les plus grands diviseurs communs. Très bien. Diviseurs communs. Donc, plus grands diviseurs communs. Il y a les que nous avons l'arithmétique dans le cours très très facile. Je vais en ok. Plus grands diviseurs communs. هو القاسم المشترك الأكبر. ok. يعني عندنا واحد بولينوم. يعني كنلقاو واحد البولينوم كتقسم هذه وهاد البولينوم كتقسم هذه وخاص ديك البولينوم تكون نفسها وتكون هي اكبر بولينوم من بزاف. اوكي يعني باغ اكزومبل عندنا واحد الأ كتقسمها سا اي سا اي سا اي سا دونك الدوغري دو سا اكبر من سا. اوكي دونك سا اكبر من سا اكسيتيرا يعني نفهمو هاد الرمز. بي اوسي دونك سا باغ اكزومبل اي سا اي سا اي سا. اوكي سا سون ايكو ça sont égaux. Ok, ça supérieur à ça, supérieur à ça, supérieur à ça. Donc, plus grand diviseur commun de A et B égale à ça. Donc, par exemple, ça écrit H, T, par exemple, E, F. Donc, ça E, par exemple, ça F, ça par exemple, etc. Très bien. Donc يعني كنشوفوا اكبر بولينوم اللي كيتقسم صا اي صا. très bien. باش كنعرفوا اكبر بالدوغري. اوكي دونك سوا دونك لقاو بروبوزيسيون ديالنا باش نفهموا بروبوزيسيون سوا ا بي ابارتيان 4 chez x avec a ديفيرون 0 و b ديفيرون 0. يعني يكفي وحده فيهم خاص تكون ديفيرون 0. بوركو حيت الا كانت باغ اكزومبل يعني a et b les deux égale à 0 donc le PGCD ديالهم ما غاديش نلقاو. بوركوا حيت 0 ما غاديش يمكن لنا نقسمو 0 كيقسم 0. اوكي هذاك الشيء علاش. très bien. donc il existe un unique polynôme de plus grand degré. ok il existe un unique polynôme de plus grand degré. de plus quoi grand degré يعني أكبر degré qui divise à la fois A et B. c'est proposition très très facile مفهومة سهلة. دو بولينوم تلك وحده فيهم تكون ديفيرون زيرو ولا بجوجهم ديفيرون زيرو مزيان غتوجدوا واحد بولينوم يعني غتكون اكبر فيها اكبر دوغري. اوكي بحيث كتقسم ا و بي في نفس الوقت. تري بيان دونك تري فاسيل. دونك كيفاش نجبدوا البي جي سي دي. دونك نوطاسيون ديالنا البي جي سي دي دو ا بي يعني البي جي هي هاد البولينوم اللي غادي نلقاوه غادي تكون اونيك. تري بيان. دونك دابا البروبليم كيفاش نجبدو البي جي سي دي. اوكي دونك كنستعملو الالغوريثم دوكليد او لا خوارزمية اوكليد. دونك يعني هاد خوارزمية اوكليد كتستعمل هي تري او بلي رابيد و تري فاسيل. يعني خصك غير تعود على تخدم 4 5 اكزومبل ساي دونك غادي يولي تجيكم ساهل. تري دونك باغ اكزومبل عندنا ا اي بي. باغ اكزومبل ا بلي غران ا بي دونك ا ايغال ا بي fois K1 plus R. شنو كنشد عاوتاني بي و كنديفيزي باغ R. يعني كنشد بي و كنديفيزي باغ R. طيب شنو كتقول لكم ان البي جي سي دي سي سوا A B appartient à chez X كيتك A supérieur ou égal à B par exemple. Ok très bien. Donc il existe une division euclidienne, donc on a l'équation pour le reste. Ok donc l'équation pour le reste, donc A égale à B fois Q plus R. On a PGCD de AB égale PGCD de P et R, etc. Très bien. Donc on dirait du hadith on s'est actionné P on divisé par R. donc R1 fois Q1 plus R2 on s'est actionné R1 divisé par R2 etc. on passe Rn divisé par Rn plus 1. ok
ok? Ou le Rn moins 1 fois qui par exemple n moins 1 plus Rn, Rn plus 1, pardon. Ok? Plus quoi? Rn plus 2. Donc, on dirait obtenir Rn plus 1 divisé par n plus 2. Plus 1 divisé par n plus 2.